tara. Yan, may shoot na ako. Nice 6, nice 6, nice 6. Good job. Umikap sa box! Hawak niyo pa rin yung beat. Ay, sorry, yung puno. Hawak niyo pa yung beat, guys. Guys, yung mid. May parang Sige, ano. mid. Kukulong ako dito, ah. Okay, oh, copy. Kulong mo. Tapos balik tayo sa mid. Nag-TP ako sa mid. Nice. Guys, everyone defend yung mid tower. Ito, Yung iba baby sword. mag-jungle for defense team. Meron na akong DPS na mag-ano. Loot! Sige. Look guys, don't forget to loot. Na-cancel ako. Mag-EX ako ah. Nag-EX ako. Yan yun ako. EX kay Cora. Walang kills yan. Good Ako job everyone. nakapokus sa kanya. Loot. Na-cancel yung flute ko, malas. Okay. Okay. Team na yung Hindi. Standby pa. Okay pa. Sige. May Go nasa lang kayo bus dyan. yata. May nakita akong struggler sa bus. Okay. Jungle habang walang tao sa mid. Sige. Guys, may nag-regroup. May pupunta sa goose. Possible May pupunta may sa goose, ah? magpupunta sa goose. Oo. They trying to Balik tayo, regroup balik sa tayo. top. Team They tayo, trying to balik. regroup sa top. Sige. Ano, dito na sila kay Cora. Intercept nyo sa top. Yeah, papunta na sila. Sige, balik na lahat. Balik tayo. May pwedeng mag-mid sino si Evie? Balik ka, sakay ka lang ng mid. Okay. Yan, nice. Just hold mo lang. Nice. Okay. Yun nandito sa mid tower, punta tayo sa likod, guys. Oo. Come. Okay madami sa top. Careful. Holding. Sige, dito. Nasa may ano na kami, nasa may first Yung mga nasa mid. bulwark. Nasa mid na bulwark. Sige pa, Obi. Thank you. Okay, mag-iyan dito sa atin. Nag-guess ako. Loot tayo? Loot, guys. Loot. Don't forget. Nice. I died, my guy. Like, Nice. holy. Okay lang, na-hold namin yung top. Mag-EX ako dito. Nahold namin. Magano na kayo dyan. Okay, nice. Wipe out nyo na lang yung mid. Ano sila, nag-desperate search sila. Ingat. Okay, copy. Dala ba nila yung pop yung ano? Dala nila yung Dala na yung puno. Mapapi, dala pa rin Yes, dala pa rin. Papunta Hawak na pa kami rin sa yung mid. mid, guys. Yami, yan naman Pabak. Ayan na. Okay, go. Let's go. Malapit na ang half time. Dito, go na, magano ka na. Paalala. Ayan. Loot, guys. Loot, guys. Okay, nice. Mamaya ko. Oh, no. Thank you sa heal. Guys, magka-half time na. Ano ako? Standby ako. Aray ko, pagkalawin nyo ako. Defend lang, guys. Float. Yan, nakalapas sa kami sa Ay, mid. no, never mind. Di na lang Okay, sayang. copy. Teka. Nadaan ako. Sige, ano. Nice. 10 seconds. Okay lang. Tagal mag-load. Loot sa mid para magpa ng damage. Okay, never mind. Yo, dito na yun. Kasi lahat ang nagawa min.
Nice! island Yan, ko, takbo, takbo, pal. takbo. Nasa island ko, pal. Hawak natin ng Diretso beat, doon guys. sa dulo, Cora. Let's go. Nice mid, Kung guys. hindi sila, mag-flute kayo. Nakakulong sila, Float, mag-flute kayo. float, float lahat. Mag-EX ako sa mid. Mag-EX ako dito. Okay, good, good, good. I think na-wipe out yung attacker nila, men. Oo, wipe. Very nice, everyone. Mawak mo ang beat. Ayos, nasa Hawak lubong mo na. ang beat. Now. Yung mga available guys, pwede kayo kukuha ng mas. Tapos Guys, ano na, gamitin yung skill. intercept na, intercept na. May apoy, Yung may mga apoy yan. left team, we can 20 intercept. seconds, 20 seconds yung relentless. 20 seconds relentless, update lang. May nahuli ako, may nahuli isda. Let's go. Pwedeng pa-revive mid. Pa-revive daw si Miawi. Yan, thank you so Aray. much. Okay. Okay, I'm going back, ama. Yan, Ayan na. malapit na kami. Malapit na, malapit na. Run, run, Ah. run, run, run. Run, 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 run. Naka-relentless. Let's go. Yan, go, takbo na. Run. Takbo! Let's go, guys. Walang makakapigil. Let's go. Okay, defend natin to. Defend with all our might. Let's go. Pakitulak! Ay, nandito na pala yung puno. Nandito na, dito na, dito na. Dito na. Na-flat pa guys. Na-flat pa yung puno. Let's go. Oh my goodness. Wow, ang lakas natin. We're only 29. But, wow. This is good. Let's go. Nag-desperate search sila guys ha. Yan. Nice. Good job everyone. Good job everybody. Galing, galing. Galing, galing, galing. Grabe naman yun, God King. Grabe si God King. Oo nga, yun.